बंधुगण क्षीरर आज जो चमत्कारी उपाय आपणको बताइबी एही उपाय को आपण पालन करने द्वारा ना केवल अदृश्य शक्ति आपणको धन आनीदेव बरं अदृश्य शक्ति आपणको साहाय्य करिवो। एही प्रयोग को आपण कौनसी भी सोमवार दिन करिपारिबे। बंधुगण एबे श्रावणर मास चालुअछि। श्रावणर मासटी भगवान भोलाशंकरଙ୍କୁ भगवान भोलानाथଙ୍କୁ समर्पित अटे। भगवान भोलानाथଙ୍କୁ भोला भंडारी बोली कहा जाइथाए। श्रावण मासरे भगवान भोलाशंकर एक लुटा जल द्वारा से बहुत संतुष्ट हो जाइथांती, प्रसन्न होइथांती। आजिर एही वीडियो रे मु आपण माननकु क्षीरर चमत्कारी एवं दुर्लभ प्रयोग बताइबी, जहा द्वारा आपणक जीवनर समस्त प्रकारर कष्ट एवं समस्या दूर होई पारिबो। दुग्धर एक खास महत्व रही थाए। दुग्ध ना केवल पिलामानंकर विकास करिथाए बरं मनुष्य जीवनर कष्ट को मध्य दूर करिबारे दुग्ध रामबाण उपाय होइथाए। आजिर एही वीडियो रे सोमवार दिन करा जाउथुबा दुग्धर एक जबरदस्त चमत्कारी उपाय बताइबी, जहाकू आपण एही आगकू आसुथुबा सोमवार रे निश्चय करिवे दुग्ध साहाय्य रे एही उपाय। एही उपायटी को आपण करिनेबा द्वारा आपण बनिजिबे मालामाल एवं एहा सहित आपणकर समस्त प्रकारर कष्ट समस्या दूर होइजिबो। एही उपायरु मध्य अनेक लोकमानंकु लाभ होई सारिछि। एही उपायर प्रभाव मध्य बहुत अधिक मात्रा रे होइथाए। एही उपाय को मध्य श्रावणर कौनसी सोमवार दिन करा जाई परिबो। जदि आपण श्रावणर कौनसी भी सोमवार दिन एही उपायटी को आपण करूछंती, एहार लाभ आपणंकु सुनिश्चित भावरे मिलिबो। एही उपायटी को आपण करिबा पई आपणंकु किछि सामग्रीर आवश्यकता पड़िबो। प्रथमरे माटीर दीप, द्वितीय देशी गाईर दुग्ध, तृतीय एक लुटा साधा जल। तंबार लुटारे आपणंकु एक लुटा साधा जल नेबार अछि। चतुर्थरे नाली धागा बा नाली सूता। पंचमरे आपणंकु आवश्यक पड़िबो लुहार गोटिए कंटा, जेउ लुहार कंटारे जंग लागि नथिबो। एथि मध्यरु कौनसी भी गोटिए सामग्रीर कमी न हेबा दरकार, नहेले एहार लाभ आपणंकु प्राप्ति हेबो नाही। एही समस्त सामग्री को एकाठी नेई करी आपणंकु गोटिए अज्ञात वृक्ष पाखकु जिबाकु पड़िबो। कौन करिबाकु पड़िबो, केमिति करिबाकु पड़िबो एवं केउं प्रकार रे अदृश्य शक्ति सबु आपणंकर साहाय्य करिबो, जहा द्वारा आपणंकु धन प्राप्ति हेबो, ताहा सबु वर्तमान आसंतु जानिबा। सेथिपई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्वरु आपण एही भिडियोटी को गोटिए लाइक करंतु एवं भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखंतु एवं आमर एही चैनलटी को आपण सब्सक्राइब करि नियंतु। तेबे मु उमेश आपण माननकु स्वागत करूछि वास्तु टिप्स ओडिया को। आसंतु जानिबा एमिति केउं वृक्ष अछि जाहार निकटरे आपणंकु सोमवार दिन एही उपायटी करिवार अछि। सेही वृक्षटी अटे निम्बर गछ। निम्ब वृक्ष को निम्बनी माता कहा जाइथाए। समस्त वृक्ष मानंकर माता निम्ब गछ को कहा जाइथाए। निम्ब वृक्ष रे माता दुर्गा, माता सती, माता महामाया, भगवान महादेव एवं अन्य दैवी शक्ति मानंकर बास होइथाए। हिंदू धर्म रे निम्ब वृक्ष को काटिबा एहा एक महापाप बोली माना जाइथाए। निम्ब वृक्ष को काटिबा द्वारा संतानंकर अकाल मृत्यु हो जाइथाए। निम्ब वृक्षर पत्र, छाली, गछर समस्त अंश एवं वृक्ष तलर माटी एहा बहुत उपयोगी एवं रामबाण साब्यस्त होइथाए। एहा बहुत सारा रोगर उपचार रे कामरे आसीथाए। निम्ब काठीरे जदि आपण नितिदिन दांत घसंती, तेबे एहा द्वारा आपणक दांत रे केबे भी कौनसी प्रकारर समस्या आसी नथाए एवं एहा द्वारा दांत घसिबा द्वारा आपणकर दांत मोती परी चमकी उठिथाए। निम्ब गछर माटी को आपण निजर मथारे लेप करी लगाइले एहा द्वारा आपणक शरीर रे थिबा अनेक गुड़िए रोग सबु भल हो जाइथाए। एही जेउ निम्ब गछटी एहा अनेक गुड़िए चमत्कारी शक्ति रे भरी होई रहिथाए। निम्ब गछरे रहुथुबा दैवी शक्ति को योगिनी शक्ति बोली कहा जाइथाए। माता महामाया तथा दुर्गा तथा भगवान भोलानाथंकर शक्ति एथिरे मिसी जाइथाए। जदि आपण श्रावणर कौनसी भी सोमवार दिन जदि आपण एही उपायटी को करि नेउछंती, तेबे एही उपाय द्वारा आपणंकु बहुत शीघ्र लाभ मिलिथाए। आपणंकर गरीबी समस्या एवं कष्ट एहा निम्ब गछरे रहुथुबा अदृश्य शक्ति तत्काल दूर करिदेवे। तो सर्वप्रथमे आपण आपणंकर घर पाखरे थिबा निम्ब गछर निकट को चली जाआंतु। एही वृक्ष को सर्वप्रथमे आपण
ପ୍ରଣାମ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି ତାହା ସବୁ ଆପଣ ଏହି ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ବତାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 1 ଲୁଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ତମ୍ବାର ଲୁଟାରେ 1 ଲୁଟା ସାଧା ଜଳ ଆପଣ ନେଇକରି ଆସିଥିବେ ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣ ଏହି ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ଢାଳନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନାଲି ଧାଗା ବା ସୂତା ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ସେହି ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ କହି ଆପଣ ନାଲି ସୂତା ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲୁହାର କଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ାଇବାର ଅଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବିମାରୀରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବିମାରୀରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଚାରିପଟେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବିମାରୀରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେହି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଶରୀରର ଚାରିପଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟା 7 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣି ସେହି ଲୁହା କଣ୍ଟାଟିକୁ ଆଣି ଆପଣ ନିମ୍ବ ଗଛରେ ବାଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶୀଘ୍ର ବେମାରୀରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯାହା ବି କିଛି ବେମାରୀ ଥିଲା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବେମାରରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବେମାରୀ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ମାଟିର ଦୀପରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଆପଣ ରଖିଥିବେ ସେହି କ୍ଷୀରକୁ ଆପଣ ଏହି ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି କି ହେ ବୃକ୍ଷ ମାତା, ହେ ବୃକ୍ଷରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କଠାରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ଦୈବୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଦୁଗ୍ଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ମନସ୍କାମନାକୁ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଜ ମନରେ ଥିବା ଯାହା ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ସେହି ସବୁକୁ ସେହି ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ବି ପଛକୁ ମୁଡ଼ିକରି ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଶ୍ରାବଣର କୌଣସି ବି ଉପାୟକୁ ସୋମବାରରେ କରିବା ସହିତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୋମବାରରେ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ କେବଳ ଆପଣ ଏହି କଥାଟିର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ ନିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ ସେହି ନିମ୍ବ ଗଛଟି ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେହି ଗଛଟି ଛୋଟ ଗଛଟିଏ ନ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ଏବଂ କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉପାୟଟିର ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟଟି ସେହିମାନେ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟର ଲାଭ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭଲ ଅଛି ତେବେ ଏହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରାବଣର କୌଣସି ବି ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୟୋଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କେବଳ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଗରିବୀ ଦୂର ହେବ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହର ହର ମହାଦେବ, ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।